Buenas noches, gente. Estamos en directo, canal de ELRulK.O y estamos de nuevo en otro directo más de Final Fantasy XVI. Con la calor que conlleva hacer el directo sin aire acondicionado y sin ventilador. Con un par de huevos, sí señor. Así que, a ver, espérate. El mando no... El mando no funciona. ¿Cómo? Espérate. Vale. No. Segundo. Ahora sí. Joder. Ahora sí. Ahora sí. Siempre me tiene que pasar algo, tío. Siempre. Siempre, macho. Siempre, siempre. Me cago en todo, tío. Joder. A ver, esto está bien. Vale. Bueno, pues ya está. Creo que ya está. Creo que la cosa va correcta. A ver. Perfecto. Bueno, pues ya está. Bueno, gente, estamos a... martes, miércoles. Desde que estoy de vacaciones. Sinceramente no sé ni en el puto día que estamos, tío. Estamos a miércoles. Bueno, casi jueves ya. Miércoles 28 de junio, las 23:36. Y bueno, Final Fantasy XVI. Esto es una puta montaña rusa, tío. Pero que suele ir más en ascendente que en descendente. Esto es un no parar, tío. Es un no parar, macho. A mí me tiene agotado. Soto oscuro, tío. Soto oscuro. Me tiene agotado, sinceramente. En el buen sentido, o sea... En el buen sentido. Esto es una maravilla. Es una puta locura de epicidad y de calor, como el nombre indica. Así que vamos a seguir, tío. Vamos a seguir con esta maravilla. Hostia, tío. Se escucha como el... Ah, el perro. ¿Dónde está el perro? Ah. Come on. A ver, mapita. Bien. Mapita. Es bien. Anda, mira, aquí hay una... Ah, mira, yo creo que estas cosas... Estas puertas cerradas... Tengo que preguntarlo en el foro, pero... Supongo que eso será para el postgame. O para más adelante en el juego. A lo mejor para una segunda vuelta, ¿eh? Tengo que preguntar. Hostia, estoy volviendo atrás. Espérate. No. Muy bien. Voy perfecto. No sé si visteis el anterior directo, pero fue una cosa de loco. Una cosa de auténtico loco. O sea, yo enfrentándome a mí mismo, al mí oscuro. Y después están ahí pinchando, ¿sabes? Trinchando el pavo. Es la Virgen. Bueno, tengo... Me supone... Bueno, tengo que esperar, claro, para lo de Ifrit me imagino que tengo... No, espérate. No, vale. Esto no es lo que yo quería decir. Dios, qué salvaje, ¿no? No, lo que yo quería decir es que cuando se me rellena la barra, a esa barra... Ah, vale. Aquí es cuando... Ajá, vamos. Cómo mola, chaval. Me encanta esta mierda. Y
Y a lo mejor supongo que cuando rellena las 3 barras verá cuando pueda invocar a Ifrit. Supongo. A ver. It's over. Porque tengo a... Claro. Tengo las 2 invocaciones. Fénix y esta, la del viento. Garuda. ¿Esto qué es? ¿Qué pasa? ¿No puedo abrirlo? Eso es que hay enemigos. Es que hay enemigos por aquí. Eso es que hay enemigos por aquí. ¿Dónde están los enemigos? ¿Dónde cojones estáis? Salid. Nada, tío. Nada. Sí, bueno, están, pero están más lejos, coño. Prólogo imperial. Me gusta casi más el Fénix por el tema del dash. Porque sí es verdad que lo otro puedo... Con lo otro puedo agarrar. Sí, pero yo qué sé. A ver, quiero... Eso. Capitán Imperial. Sí, sí, sí. Pero... A mí, a ver, la verdad, el sistema de combate está bien, pero me faltaría algunas habilidades más, algunos combillos más. Y, a ver, ya sé que no es un hack and slash. Pero si... No sé, bueno, porque yo soy manco y no sé hacer nada, que siempre lo mismo. O sea, ataque, 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 después pon. En serio. Luego está... Eso, exacto. Bueno, no puedo... O sea, me va a dejar con la gana de cogerme el cofre este, los cabrones estos, Nada, tío, no puedo cogerlo. No puedo cogerlo. A ver. Vamos a meterle un viaje. Bien. Otro viaje. Vamos. Bien, it's over. Bien. Pendiente. Estocada, estocada. Vamos. ¡Ey, hijo de puta! Dámelo ahora, cabrón. Ahora, 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 ahora. Ah. Vale. Tengo las 3 barras rellenas. Ay, no lo... Vale, no me gustaría gastarlo ahora con cualquier bicho, ¿sabes? Te digo. Bien. Bien, 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 bien. Tormento, que eres un tormento. A ver. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Ya estoy sudando, tío. ¿Dónde? Hombre. Que arda los portadores y que les dieron. Vamos, vamos. Vale. Espérate, voy a primero a cargarme a esto. ¿No? Oh, espérate, espérate, espérate. Hostia, ¿quién ha congelado? Espérate, espérate. Qué bestia, ¿no, tío? Qué
puto animal. Aunque dura muy poco. La verdad es que dura muy poco. Oye, pues no le he quitado tanta vida, ¿eh? Vamos. Venga. Un poco mierda eso. Bueno. De puta. Pero a ver, lo de Ifrit. No tengo... O sea, yo lo único que veo que tengo es... Yo. Hostia, hijo de puta. No, cuidado. Venga, reviéntalo. Dios, se me cansa el puto pulgar, ¿eh? Hostia. Se me cansa, te lo juro. A ver. Macho. A ver, espera. Ahora. No, quería hacer lo de esto. Vale. Está muerto. Estás muerto, chaval. Has acabado. Amigos derrotados. Estás acabado, chaval. Yo. Felicita total. Está dando como un cerdo, tío. Me cago en la puta. Sorry, Lady Hannah. Hostias. You deserved so much better. All of these people Esa era la mujer de... my mother. Era la mujer del otro, del que yo me cargué. Que no me acuerdo si era esa. We're too late. Gav. Clive. Acting on the orders of the Duchess, eh? We knew Eastpool was harbouring bearers. Thought they were safe enough hidden up here, but someone must have let slip. If they'd have only come to us sooner, none of this would have had to happen. Fuck! My mother always did despise bearers. The way Father embraced them when the other nations spat on them as slaves. The way an accident of birth gave them a power that others lacked. But why kill everyone? They meant no harm. They just wanted to be free. This world judges that a crime punishable by death. Which is why we're going to change it. Gav, we want to help. Thought you'd got your own stuff to be getting on with. We do. But it can wait. In that case, we should head back and tell Sid you've had a change of heart. He was always on it yet to join us. All right. And we'd best be quick. Last I heard, he was planning another excursion. What about the villagers? Aye.
Can I leave yous lot to take care of things here? Of course. We'll make sure they get a proper burial. Thank you. All of you. When you're ready, then. En fin. Joder, macho. Yo qué rápido lo ha colocado, ¿no? ¿Y este? Now, rats, lead me to your nest. Melo maloso. Esta es la rata. Chivata. Kruger's message for your leader. If only he knew where to send it. Lord Kuka, el pedazo de animal ese. El pedazo de animal. A ver. Bueno, ¿qué? Tenemos que ir a... Volvemos a la guarida. Hostia, tío. Bueno, un mundo injusto. Un mundo To injusto. Sid Solar, then. We have a lot to discuss. Hay que ir al camarote. Camarote. barking at his lot earlier. Bueno, ¿hay secundarias aquí? No. Parece que no. Clive, was it? Espérate, ¿eh? ¿Tengo música nueva? Creo que sí. A ver, esta es la que tengo ahora. Forevermore. Ya está. Ah. Forevermore. En verdad la mejor es esta. Pero vamos a dejar esta un momento. Ya está. Cubo, como se llame. El cantar de Lord Nectar, el bravo quien devoró, bla 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 bla. Sí. Ahora, esto ya lo había escuchado. Petals stand up to the sun. The rose fears not his shade. Earth soak in tears of blood. Tonight his oath is made. Wow, qué temazo. Impresionante. We can keep running. Or we can walk through this door. Ya. A que se cuenta mi coleguita. This place is getting more crowded by the day. I tell myself the bustle's a blessing. There'll be time enough for quiet contemplation when I'm dead. So, did you find the answers you were looking for? I still don't know what to make of this gift, curse, or whatever it is I've been given. But there is one thing I can say for certain. I am a dominant, Ifrit. And there is nothing I can do to change that. It is a burden I must bear until my dying day. Spoken true. Forgiveness and in turn salvation can only begin with acceptance. It's a path we all must walk, no matter how colourful our histories. Sid, you once told me that you wanted to build a place where people could die on their own terms. I did. I've been thinking about that. Why not a place where people can live on their own terms? For 13 years, killing was all I knew. So obsessed with death that I never stopped to consider the lives of those around me. Lives that I see now were scarcely worth living. Be they bearers or beggars, most march blindly to their end, never realizing that they too deserve a choice.
And I dare not turn a blind eye to their suffering any longer. So, atonement then, is it? That was the answer we found. The only one we need. I'll be expecting you both to pull your weight. Como yo. And we will. Hostia, tío, qué puta Well calor. then, with a sprinkle of fire and ice, this plan of mine might just work. What trouble are you looking to Oh, get qué yourself temazo. into now? The best kind. Ahora. We're going to sneak into the Imperial capital. Ah, vale, vale, es un... Pay a visit to Mother. Es que empezaba... Final Fantasy. Oriflame. Consejo de Sabios. Castillo Albo Dragón. And the last of our farmholds in the eastern provinces has succumbed to the blight. Without their yield, you'll be hard-pressed to fill the capital's granaries before winter. If there is a capital by then, the black creeps closer as we speak. And yet Son we los do viejitos. naught but bawl and bluster. Claro, estos son los de alto standing. Los pijos, los de billetes. Los forrados. Your Radiance? Está el alto clérigo. If it is fertile land the Empire requires, we need but look south. If you mean the crystalline Dominion's holdings, we are bound by mutual accord. Theirs is a neutral state whose borders we are sworn to respect. Gentlemen, did we swear to see our people starve? Well, I really do think... El hambre, dice el hijo de puta. Qué hambre, cabrón, ¿eh? The gates of Oriflamme buckle at the flood of those come seeking refuge from the blight. If there is not grain enough to feed those within our walls, how, pray tell, will we feed those without? But instead of setting your minds to riddles such as these, you lock horns with an enemy from across the sea, Arrastráis. sending our soldiers to the slaughter in Eso their existe. thousands. O es arrastráis. The Empire bleeds, and you sit here prattling like crones in a tea house. And you fancy yourselves leaders of men. Sanbreque is naught without her citizens. We are but their servants. If their land is being wrested away, it is our duty to claim new lands for them. Your Radiance! You cannot mean a war of conquest. That is exactly what I mean. It is time we expanded our dominion. This is the will of great Grieger. There will be uproar. Then we must find a way to distract the citizenry. But how much will that cost? And what of our legions? Shall we raise the furs? Well, someone will have to contend with the Dalmex. I will not keep you. You all have much to do. Ya ves. Where is my son? The Lord Prince is currently garrisoned at the Strait of Author. If it please you, I can send word requesting his immediate return to the Holy Capital. That won't be necessary. Tell him instead to see to his wounds. Bahamut's strength will be needed again soon. Ah, vale, este es el padre del chaval ese de Bahamut. Bahamut. Ese es el padre.
El Rubiales. I must have misheard. You mean to tell me that the mother crystals are the reason the world is dying? Are you mad? I have been called that on occasion, but no, not today. We've all seen it firsthand. Empty wastes where once were green meadows. Land drained so dry of its ether, not even the rats remained. But where was it all going? I spent years searching for an answer, until I saw it standing right in front of me. There, in the self-same crystals we look to for their so-called blessing. All right, listen. Take this crystal. How does it allow us to conjure magics? Answer, by drawing ambient ether from the air. And where do these crystals come from? That's easy. They're mined from the mother crystals. They're one and the same. Although admittedly this here fits more easily in the pocket. But the mother crystals are massive. Some as large as mountains. So you see the problem. Imagine just how much ether can be drawn by something that size. As to where it's all going, mind, well, I can't know everything, can I? O sea, que los cristales tienen la culpa. Their ether, a gift from the heavens. Son los que absorben toda la energía, toda la vida de... Nations have fought and fallen for want of that gift. If what you say is true, how did no one else see it? Who says they didn't? Maybe the truth was inconvenient. Inconvenient to whom, exactly? Para el imperio. The higher-ups, the gods themselves. Los dioses. So now you want to do something about the crystals? Los objetivos son los cristales. We're not helping bearers and dominants anymore. I didn't say that. I made a promise and I intend to keep it. But if we continue down this path, there's only one fate that awaits the realm. And we can't very well set our people free if they're all lying dead in a blighted ditch. Not if we want to create a place where they can live on their own terms anyway. Sort of defeats the purpose. So, if we have to bring the old world crashing down in order to build us a new one, what say you? Are you with me? I suppose it's about time I repaid your faith. You could have just said aye. But it's nice to have you aboard all the same. What have I got myself into? I'm going to need more than a few potions for this. A ver. Vale, hay misiones secundarias nuevas y... Y también... Misiones secundarias nuevas. Bueno, vamos a por esta. A ver, por aquí se puede llegar. Se pueden fregar nuevas piezas de equipo, pero al final lo que dice la gente, la propia historia es la que te da There's las work enough cosas. here for 100, and not nearly enough able bodies to see it all done. Por aquí no se puede pasar. Ay, hombre. Don't mind me. Just taking a quick breather.
A ver. Anabela. Aquí dice Glenn. Hostias. Nothing too important, I hope. He perdido una carta, dice. I lost everything. There's a hole in my damn pack, and fool that I am, I didn't bloody notice. It can't be that bad, surely. How could it be any worse? Que no, me encargo de transportar las provisiones. Y ni eso puedo hacer bien para que valga. Aprovecha todo a perder, ahora no tendremos ni hierbas para la enfermería ni carne para el chocobo gordo. Ay, mía. Para rematarlo pierdo la carta de Cid. Bueno, vamos a mirar por dónde es. Voy a voltar a dormir, si pudiera, pero tengo que llevar es un cargamento a alguna libertad en plena misión. A ver, ¿qué coño quiere? Are you serious? It sounds like the hideaway could use those supplies. Gotan's bales, perhaps? I took a tumble in the bushes when I was passing through. There's a chance my pack. El laborantio de Gabla. If you can find everything and if you can find Sid's. If it's there. Wonderful. Now I have to run if I'm to make. I trust you can find your way to Gotan's bales. Oh, and hurry, will you? Sí. Bueno. I'm sure he doesn't. La misiva perdida. La misiva perdida. Yes, it won't last very long out in the elements. I should make for Sambrek as soon as I can. Vale, pues hay que ir a... Mierda. No he dicho que era. Ah, bueno, si me lo pone aquí, donde pone la señal de lo de la misión. O aquí, pues ya está. Ya está. ¿En qué cree que se le puede romper el morral al pasar por el labrantio? Más vale que esté atento. ¿Este qué? Es demasiado fácil, tío, esto. Pero bueno. Yo creo que llevar mucho más en el morro. Solo queda encontrar la carta de Cid. En fin, ya que estoy aquí, podría preguntar a alguien. Podría preguntar a alguien. A ver a quién coño pregunto. No, lo tengo enfrente, ¿no? Hasta aquí. La Briega. La Briega. ¿Será Gabriela? I'm looking for a letter someone dropped nearby, and I suppose you've seen it. Can't say I have, La verdad es sorry. que no lo siento. Well, if you Si la ves. I did pass a dog with something in its mouth a little while. No idea if it was your letter, but which way did it go? Pues ya, como para encontrar al perro. well looked after to me. Dare say someone there's been To the village then. Joder. Para encontrar al perro ahora. Busque la carta en Lostwing. Pues... A ver, puedo ir andando. Bueno, tampoco está tan lejos. Puedo ir andando. ¿Esta peña? I'll have you know, manning the village entry is no small task. There's plenty of unsavoury sorts in these parts looking to get their thieving claws into what's ours. Están las calzas. It's looking to be a fine harvest this year. ¿Cómo bajo? Vale, por aquí. Hi, Collier. Did Master Quentin summon you?
Pues no. No sé. The shad's all salted and smoked, but it'll be an Todo el pescado por olor no se me va a ir. ¿Esto qué es, tío? A whole day on the line and they're still not dry. Los morrongos. ¿Qué coño son los morrongos, tío? Perrete. Dame la carta. It seems we have our culprit. Someone's waiting for this. Dios. He's waited long enough already. Tío. Hopefully this will keep our career out of trouble. Creo que silencio libre. Vale, pues ya está. Ya podemos volver. A ver. ¿Qué por aquí? Uf, tío. ¿Qué hace este? ¿O esta? Ah, está usando la magia de viento para secar los trapos. Hostia, tío. Qué cosas. Mira. That'll be enough for today. We don't need you risking the curse for a barrel of shad. Están ahí dándole duro a la magia, pero claro, eso hace que vayan perdiendo vitalidad, por decirlo de alguna manera. Se acaban convirtiendo en piedra. Vamos, se joden. Vivos. Todo pecho de mierda. Bueno, ya está, vámonos. Aquí. Su colega. Su primo, su hermano. Le prueba que ya no expuso el trazador. Maybe I should just own A ver, Glenn. There you are. I just got back to the hideaway and thankfully Otto hasn't found the things you dropped. I was so only a little worse for wear. ¿Qué es otra? La carta. Las dos cosas. Vale. No more skulking about in the shadows for me. All thanks to you. Todo gracias a ti. Losing those supplies was one thing, but if Sid had found out about that letter... Is it about Cursebreaker business? If only. It's from his daughter. She's off studying in Canver. Las cartas que le manda son lo único que lo mantiene en cuerdo. No me ha dicho que tuviera una hija. Bueno, es que está muy ocupado y gracias a ti no va a perder el tiempo ocasionándome por ser un descuidado. Hemos ido a los dos todos por la molestia. Tiene una hija. If there's anything you're wanting from Sid, today's the day. He'll be sweet as honey once he gets his hands on this. Misión cumplida. Dios, puta calor. Uf. Hablo con Caron. ¿Caron? No, había otra secundaria por aquí. Estaba aquí. Estaba al otro lado. Is everything alright? Is everything alright? Alban. Where are you? ¿Dónde has metido a Randall? Is everything all right? Forgive me, young man. I'm worried about my friend, you see. He left some time ago and hasn't returned. Why leave the safety of the hideaway? For coin. Sad though it is, the hideaway can't survive on goodwill alone. And though Karen does what she can, wait. Un momento, tú eras soldado del ejército imperial, ¿verdad? I was. Sí. Then
¿puedo pedirte algo? Yo ya no tengo las piernas para tantos trotes. ¿Me harías el favor de ir a buscarlo? Siempre. I'll do what I can. What can you tell me about? His name is Randall. Se llama Randall. Puede que todavía sigan los... He's been working for Quinton. Está trabajando para el Quinten, el tabernero, así que seguro que él sabe. Voy a hablar. Safe travels. Pero con cuidado y muchas gracias. Por el bien de la guarida. Vale. Pues por el bien de la guarida hay que ir a los Wing. Aquí. Randall. Ha dicho que se llamaba. Por aquí. Pues no. No, no es por aquí. But how did the grocer? So it took a tilt between the wardens of light and dark to finally. El tabernero. A ver. Tabernero. If it isn't Sid's young protege. Esto no es, ¿no? To what do I owe the pleasure? Está el tabernero, I'm looking for a no es. bearer called Randall. I hear he's been coming to you for work. He was expected back Ya at the hace un hideaway some time tiempo. ago. Randall, you say? ¿El cartero? Sí, sí, lo conozco. Es normal que aún no haya vuelto. Lo tengo bastante ocupado. Hijo de puta. Aunque ahora que lo pienso, ya debería estar de vuelta. Voy a ir a buscarlo. ¿Dónde lo mandaste? Le pedí que se reuniera con un socio mío al sur de aquí, en la vereda de Lauber. Espero que esté bien. Avísame cuando lo encuentres, Clive. Be sure to let me know, Clive. Clive. Boom. Se la mierda de... Ha vibrado. Y se cayó. Lorbert's Pass is south of Al sur. Suerte la Good luck finding Randall. Quiero ver más, papá. Quiero beber más, papá. ¿Quién está diciendo eso? ¿Serán? No, será esta la niña. Y el tío, o sea, no sé, tío, no sé. Pues estoy viendo... A ver. Bebidas, marcas de gaula, hidromiel, dorado imperial. Es lo que sabía pis de no sé qué. Y viandas, pan de trigo y centeno, queso curado, selección de embutidos, libre con salsa de almendra, arenque ahumado, crema de zanahoria, guiso de chocobillina al vino tinto, trucha asada a la fina hierba. ¡Ay! ¡Qué manjares! Es un restaurante Michelin. Eso se me lo pregunto. ¿Cuántas estrellas Michelin tiene? Pues era por aquí abajo, ¿no? Espérate, ¿es verdad? Sí. Creo que es por aquí. A ver si no lo estoy... ¿Qué decía yo? A ver si no lo estoy liando. No, pero entonces tendré que subir por el puente, ¿verdad? Sí, porque no hay otro camino por aquí. Puente. Ah, por aquí está. Vale, este es el camino. Qué puta calor, tío. ¿Tú qué? I heard from a couple of the bearers what you did to them royalists over at the care. Glad you're on our side. Dice, menos mal que era uno de los nuestros.
Tú ponte tonto. Que se me puede olvidar ser uno de los vuestros. Poción. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Randall? ¿Estás estreñido? ¿Estás bien? The hanged man. Thank the gods. Bendita sea You're one Gregorio. of us. We were attacked. Beastmen on the road. Randall knew he didn't play the hero, but Where did this happen? further down the road, please. Ah, no es See that Randall. he's safe. I'll do what I can. You go back to Lost Wing and tell Quentin what happened. No es Randall. Clearing where we La were ribera donde nos atacaron no está muy lejos. Vamos, voy a buscar. Es un mierda seca. Goblins. Goblins. Why am I not surprised? Cuando me gustaría primero hacer que se ahora es cuando te voy a reventar, te voy a machacar sin piedad. No tengo... Bueno, not this time, chaval. Not this time. Not this time. Toma. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Volvió a caer. Vamos a hacerle la cosa. Vale. Hijo de puta. Vale, ya. Vale. Ahora fuera. Muere. Oh, hostia, le ha faltado una chispa, tío. Fuera. Collar de huesos. Los huesos que... Bueno, sí. Dios. Bueno. A ver. ¿Dónde está? Uf, no tiene buena pinta. No tiene buena pinta.
Sorry, Randall. Looks like I was too late. He doesn't deserve to rot by the roadside. I'll speak to Quentin. No me lo puedo llevar, lo tengo que dejar ahí tirado al pobre. A ver. Dice, al menos se merece una sepultura digna o algo así, dice. Y coge y lo deja ahí tirado. Hacho. ¿Por qué? Que no te lo llevas. Bueno, ahí hay otra cosa. Ahora pues nada, nos transportaremos, nos teletransportaremos. Y ya está. Bueno, no sé si está bien, si está bien. Ah, pum. Ah, pum. Tío, pero a ver, espérate. Espérate porque yo tengo aquí realidades. Tengo ahí Frit. Superación. Ah, vale, claro. ¿Esto qué es? Eso no lo tengo, a mí no me jodas. Eso no lo tengo. Invoca varias esferas ígneas que giran alrededor. Infligen daño. Que entra en contacto con ellas. ¿Y esto? Tampoco. Podré ponerlo. Orbes candentes, ignición. No puedo transformarme en Ifrit. ¿Sabes? Tampoco puedo transformarme. Me cago en la puta la mierda de. ¿Esto qué es? Voy a tener que quitar la mierda de la alerta esta, tío. A ver. Esto es los huevos ya, hombre. ¿Esto cómo se quita eso? Alertas, alertas. Un momentillo, gente, que me están tocando los cojones. A ver, ¿dónde está? Estás por aquí. ¿Cómo era? Bueno, la mía. Ah, esto. Mira. Nada, no hay notificación. A tomar por culo. Bueno. Ya está, a la mierda. Joder. Cada vez que vibra, ¡pum! Se cae se cae el móvil, tío. A ver, aquí hay una cosa. ¿Esto qué es? Ráfaga eólica. Hostia, esto está de puta madre. Pero son 1540. Ah, bueno, claro, eso lo tenía ya de antes. Pero esto quiero yo 600. Esto de orbes candentes y de ignición, me imagino que lo tendré que equipar aquí. ¿No? A ver, ¿ves tú? Ahora tengo el piro barrido. Lo puedo cambiar por ignición. El piro barrido, bueno, tenía lo otro, lo de la onda térmica era. No, esto no. ¿Qué es lo que tenía? Ah, esto. Hostia, pues lo he quitado, tío. Ya ves el renacer. Nada, tío. Quiero quitar esto. Hostias. Buenas noches, hermana, ¿qué tal? Así estoy yo, estoy sudando como un cerdo, madre mía. Sudando como un cerdo estoy. Dios. No se puede estar aquí. Encima no tengo el ventilador puesto. Voy a ver. Vamos a ver si ponemos ventiladores en el techo. O poner por lo menos aquí una máquina de aire y ventiladores en los otros cuartos. Yo qué sé. Hacer algo. Pero hacerlo. Pero ya. Porque aquí no se puede estar.
Esto se puede. A ver, vamos a ver. Pero va a morirse. Pero va a morirse. Yo no sé allí, pero aquí... También es que la humedad, la mierda del sitio este. Hay sitios donde no hace tanta calor, no hace tanta... O sea, hay sitios donde hay más temperatura, pero por la humedad no hace tanta calor. Es la mierda de humedad que tenemos aquí también. That'll be enough for today. But how did the grocer know his daughter? So it took a tilt between the wardens of light and dark. No, este no. Ah, era este el que me había mandado la misión. And I can't. Ha palmado. He's not far from the south gate. I trust you'll do right by him. Of course. I knew he was brave. No, I didn't know he was reckless. Poor fool. And you known him long? A while. I liked the fact that he didn't shy away from dangerous work. And he liked... Because it helped keep the hideaway afloat. I'll tell Sid what happened here. I expect he'll be none too pleased to learn of Randall's fate. And I suppose you're none too happy either. Bueno. ¿Alguna otra? Sorry again. No te importa que se lo cuente ya así. Cuéntaselo. Díselo si quieres. No tengo ningún problema. A ver, tengo que ir al otro lado. A hablar con la... I have another cup, Daddy. Dice, quiero ver más, papá. ¿Qué está bebiendo la niña? Está bebiendo hidromiel. Any friend of the innkeeper is a friend of mine. 24 y 75. Tío, 75% de humedad. Qué asco, tío. Qué puto asco, macho. Nada, lo tengo todo a tope. Good day. Qué asco. ¿Y por qué no? ¿Y por qué todavía no hace calor? Como estamos diciendo, estos días hace calor, pero no hace calor como cuando entre más el verano. Eso es lo que le temo yo. Madre mía. Y tampoco puedo abrir la ventana aquí porque se meten todos los putos bichos. O sea que... Mierda. A ver, ¿dónde coño está? ¿Dónde está este? Dice ahora con Caro. Con Caro. ¿Por qué no está? No me pone la señal. A ver. Ah, coño, está aquí. Pues si estoy yo... Si yo estoy en la guarida. ¿No? Hostia, tú que puedes. Tú que puedes poner el aire polo. Sí, no pasa calor, no pasa calor. Si yo pudiera lo pondría, joder, si lo pondría, madre mía. So what God's forsaken corner of the realm is Sid dragging you off to this time? Oriflamme. The holy capital. And what business would you lot having? Pero si voy a tope de esto. Tengo el mejor equipamiento que hay ahora mismo. Esto es mierda todo. Esto es basura. Lo que sí voy a comprar va a ser
Esto, una ultra poción. You'll not find a better Las price than that. sales. You're rubbing me blind, you know. Esto ya lo tengo. Speaking of Oriflamme, I hear the trading routes leading south have seen more than double the usual traffic. If you ask me, somewhat foul's brewing. And it ain't Tyre's borbile tea. Oh, just go and see. All right. I heard Otto barking at his lot earlier. Didn't sound happy. What do you suppose? Pues nada, hermana, buenas noches, que descanse. Clive, was it? Take a seat, Clive. So you're really going through with it? Sid's been talking about bringing down a mother crystal since I've known him. But that's all it's ever been. Talk. Para destruir los He's convinced it's the cristales. right thing to do. We'll be leaving for the capital shortly. La vais a liar pardísima. Oh, you couldn't have picked a better moment. Seems the hiding the royalists gave him wasn't enough to dampen old Silk. His legions are on the march again. Another war. All as the great Grieger wills it. La voluntad de Gregora. That one. That's God's for you, innit? Still, might work to our advantage on this occasion. Wars breed chaos. On the front lines and at home. With a fair wind behind them, a handful of like-minded ne'er-do-wells could melt into the back alleys of Oriflamme. No trouble. Is making it to the checkpoint. That's right. Anyone travelling in or out of Oriflamme, lucky for you, I might just know of a way. This? Well, no, not that. That, and it's the dame who'll see you safely through Northreach. I'll send a stone. Que oyes unas toalas. I know you're coming. We go way back. Un correo She's a electrónico. true friend of the cause. I'm sure you'll get on like a house on fire. That's good of you, but Who? She's the proud proprietress of Northreach's foremost. El manto de la house, noche, sí. If you know Está de what I muy buen ver. De muy buen ver, vale. Don't go blinding her with your charm now, lad. I'll be Cuidado con la otra. expecting a Cuidado con full Jill. report Ya me encontrarás when we get cuando vuelva. Sí. Cuidado con Jill, que se puede poner celosa. ¿Esto qué? ¿Algún...? ¿Este será algún espía? Ahora puedes acceder a la lista de misiones de Gaute. En ella puedes comprobar las misiones disponibles que aún no has aceptado y desplazarte. Ah, vale. Está bien. Ah, vale, que puedo... Sí, no tiene que ser que esté directamente en el lugar para aceptar las misiones. Para hablar con el personaje que la activa. Eso está bien. Está bien, está muy bien eso. Eso está muy bien. Este es el... A ver, portador de cabellera lace. Oh, you're the new Aquella peluca. lad, aren't you? Goat, Sí, Gaute, a tu servicio, al tuyo y al de toda la guarida. Puedo revisar los informes de nuestro... Sent by our allies and picking out any Sí. And there's no shortage of problems, I can tell you. Or maybe I don't have to. I'll warrant a strapping lad like you's got people begging him for help wherever. Anyway, if you're ever interested in taking a look over the list, just say the word. Reckon you could probably tick off Si the tenías odd que thing encargarte here and alguno... there. They say little acts of kindness are their own reward. Vale. A ver, las misiones. Quick look. Puedes comprar las misiones disponibles que aún no has aceptado y desplazarte al obelisco más cercano para hablar con el personaje que las activa. Está bien, tío. Está chachi eso. Mira aquí, a ver. Esta y esta. Pues... Ah, mira, joder. No puedo... Espérate. Ah, vale, son solo 2 sitios. Son 3 misiones las que me faltan. Vale, pues una es en la provincia imperial de Rosaria. Y hay 2 en el Sacro Imperio de San Breque. Vale, pues vamos a hacer primero la de Rosaria.
Always something in there. Provincia Imperial de Rosaria. Y aquí hay... Aquí hay una. Aquí hay otra. Bueno, supongo que... espérate, ¿esto dónde es? Loswi, Zambreque. Y esto es Rosaria, vale. Aquí está la del gato. Esta es la del gato. Miau, miau. Hostia, tío. A ver, ¿dónde está? Ahí está. Dejad ya los cristales que os estáis cargando el planeta. Moza de la fonda. Moza. Eres amigo de Marta, yo no sé luego. ¿Qué ha pasado? Bandits in the golden stables. They're waving their swords around. I think they're gonna kill us. When I saw what was happening, I slipped out the back. I should have stayed, but Lo voy a reventar. ¿Cuánto eran? Vaya que voy. Cuando el gato no está. Cuando el gato no está. Venga. ¿Cómo continúa la frase? Cuando el gato no está. No sé, yo no lo he escuchado nunca eso. El refrán. A ver. Pero la hoja que ellos tiene pinta de cara, amigo mío, y parece que pesa lo suyo. ¿Quieres que la llevemos por ti? Sí, sí, sujétamela. Sujétamela un rato en la cabeza. Ajá. Sujétamela un rato en la cabeza. A tomar por culo. Golpe mortal. Verificita. I'll be keeping my blade, thank you. Sigue la otra. There he is, the hero of the golden stables. People will think twice Ahora about los pushing us rufianes around empiezan a again. Juan de Thanks to volver. you. We're La lucky you soldada were normal más que ha nearby. venido. Marza o Marta, como te llames. Mata 7 de 3 al cuarto. Mata 7. No ha sido el caso. Me dijiste que tenías algunos mercenarios para proteger. Eso cuando uno está asegurando los caminos, claro, lo sé, dispuesto por los alrededores. But that don't mean they care to keep us safe. If it weren't for the blood axes and me, merchants won't come near these lands for fear of what might happen to them. I see. Just as you did today. You're a useful man to have around. Here. And there'll be a mug of something tasty waiting for you whenever you next stop by. Right, we've got work to do if we're to make this place presentable. You best be going. Pícaros, una hamburguesa. Tallarines carbonara. Esas cosas. No, tallarines con nata. Arroz frito. Unas patatas cheese and bacon. Bueno, son mercenarios. Ese que es carpintado, sí. Sí. Y la espada. Es que ha hecho así como la broma. ¿Qué hace? Si hubiéramos tenido unos cuantos como tú, puede que los Rothfield siguieran. Que yo soy uno de los Rothfield. ¿Qué quieres decir con los Rothfield? Sí, que estarían vivos. Espérate que lo mismo mi hermano está vivo. Pero a ver si no está vivo.
Pues ahora hay que ir a... Después ya sé que ir ahora. Espera, coño. Joder. Mapa Mundi. Aquí. Aquí creo que había 2 misiones. 2 misiones cejas. A ver. Alain. Oh, you're Sid's man. No es el amigo de Cid, si no me equivoco. ¿Te puedes echar una mano? ¿Qué pasa? ¿Qué Some quieres? new bearers from Oriflamme just arrived, and it cost Master Quinton a pretty penny to convince their owner to part with. Man must ¿Y have been qué? a bloody tyrant. Can't get a peep out of them. They're probably terrified. You're probably right. Ay, ¿qué me estás contando? You have a word with them? Help them settle in? Tengo que darle palique a la peña esa. Joder, macho. I can try. That'll do me. Tell them they're safe, and that if they need anything, I'll let them know. Que no la pida. O que no se la pide. they're sitting over there, taking a long overdue Ahora están break, ahí. it looks like. O sea, palicazo. Tengo que ir a 2 metros. Oh, madre mía, qué lejos están. A ver. ¿Qué pasa? So you're the new arrivals. You're safe here. Truly. I'm hungry. My sister too. Wait here. I'll fetch you something from it. I won't be long. Con la moza. Habla con la moza. De la taberna. ¿Cómo supo entender que su hija se había escabullido en los viñedos para ver al mozo? Vaya, vaya. Pillina. Malandrina. Moza de la taberna. Moza. Dame algo de comer. Dame 2 platos de lo que hay preparado. Sorry. We've enough mouths of our own to feed. ¿Qué pone? Sí. Attending to the wants of outsiders. Muy bien. It's not for me. It's for some new arrivals. Oh, my apologies. I didn't see the mark. Well, in that case, you may have whatever you require. That's really all it takes. Estoy por llevar la One look insignia. at the innkeeper's mark. Of course it is. I do as Yo y Master Quinton todos los commands. demás estamos a la orden del Master Quinton. And Master Quinton Y commands that siempre none of nos his dicen que favoured ningún compañero guests le be pasa left wanting. necesidades. Ah, y el otro sí. Don't keep our new comrades waiting. Tócate la polla. Anda, trae para acá. Coger pan y vino. Bread and wine. Hopefully this will be enough. Pan y vino, Did you tío. not say we had new comrades in need of feeding? Que sí, pesa. I take it you're not here for a room. Paso. Very good then. Very good. Pan y vino, tío. Hay salchichón, no sé, un poquito de fuet. Un poquito de queso. Pan y vino, ya está. De verdad que... No sé, se podía haber tirado un poquito más Turnips for supper la de Unless you'd rather have gazelle verdura lisa. La moza. That bearer's... Dios, qué puta calor. Yeah. Bread and wine from the tavern. Pan y vino. El pan está algo duro y el vino un tanto aguado, pero al menos hace hambre. Claro, tío. Dios. May we? Truly? ¿De verdad? Dice, ¿de verdad? No, de mentira. De verdad, no, de mentira.
Such plenty. Yo estoy lleno por primera vez en mi Never in all vida. my days. Brother, Hermano, es casi como un sueño. we sat. Nos hemos sentado y nadie nos ha gritado, hemos comido y nos han ofrecido más. Toma ya, qué pelotazo llevo de vino, guau. No puedo. And the next time you're hungry, you need only ask to be. Thank you. Y el áptero. Vamos a hablar. Nothing bad. Ya no sufriremos más. Esto te lo prometo. Bueno, eso es lo que tú dices ahora. No sabes lo que te depara el futuro. Puede que haya una guerra. Tendréis que ir a luchar. Puede haber hambruna. Puede volver a pasar hambre. Hambruna. Así que aprovecha el momento este. A ver, Emil. No me consigo nada salvar. Ese Quinten no me lo perdonará nunca. A ver. Este es de la bodega. Te pones ciego vino, ¿no? No hay problemas. Ya, pero suelta el vino. Lleva la insignia del colgado. Creí que venías buscando Gresca. Pues si quieres Gresca, yo te doy Gresca. Si eres amigo de Maese Quinten, seguro que no te importa echarme una mano. Una plaga de avispas gigantes. I do indeed. I've never seen them so far. I suppose the smell's got them worked up. And little wonder. This'll be the finest crop we've ever known. If I tried chasing them off myself, but they won't flee from the likes. And if I don't bring those grapes into pressing soon, Master Quinten will have my guts for garters. You look like you can handle that blade of yours. Will you put it to use for a comrade in need? Please. Rid us of these wasps so I can be... Que sí. All right. I'll see to it. Oh, thank you. You'll find them over at Gotan's Bales on the edge of town. And hurry, Lost Wing... Zumbidos en los campos. Y no hay zumbados. Ni zumbadas, solo zumbidos. ¿Esto qué es? Los secretos de un buen vino. A ver cómo se hace un buen vino. El tiempo de permanencia de los ollejos en el caldo, siempre que la uva se haya cosechado en época propicia, influye sobremanera en el sabor del vino. Además, es necesario que el mosto esté en contacto con los ollejos. No sé qué es lo que son los ollejos, por lo que la mezcla debe bazuquearse. ¿Bazuquearse? Cada cierto tiempo. Tras el descubre, el vino debe criarse en barricas de roble. El tostado de la madera, así como su porosidad, dureza y resistencia, aportarán las notas aromáticas. Eso sabe mi cuñado. De eso mi cuñado sabe. ¿Qué sé yo? Pero no sé lo que es el bazuquearse. Yo sé lo que es el bezuquearse. Pero el bazuquearse no. Y los ollejos. No sé. No sé, tío, no sé. El caso es que hay que cargarse una avispa gigante. Avispas gigantes. A ver. ¿Tan lejos la avispa gigante? No. Están ahí al lado. ¿Cómo se supone que el tenero, que su hija se había escabullido a los viñedos para ver al mod? No veas que vuelva a haber nabos para cenar. Tú lo que quieres son almejas. Ese tengo. Hostia puta. Esta está la polla de cable. Joder. A ver. A ver. Joder. Sí.
Colinas de Orabel. That must be the vineyard. A few wasps shouldn't give me too much trouble. Avispa. Avispa. Vamos. Ahí a tomar por culo la avispa. Venga, otra. Venga, otra avispita. Vamos. Ay, It's over. Toma, te piso la cabeza. Te piso la cabeza y soba. Debería atravesar la puta valla, tío. Poma. Soba. Tío. A ver, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Eso mola. Sí, señor. Eso mola. El Eso está de puta madre. Tengo que ir a decírselo a aquel hombre. A ver. Aquel hombre. ¿Dónde estoy? ¿Está lejos o qué? Tías, vamos a teletransportarnos por lo menos de aquí. Serio. 24 grados. Ahí en Rubí, en Barcelona. Pues aquí tiene que haber más o menos lo mismo. Pero claro, al estar aquí delante del monitor, los cascos, no tener nada de ventilación, pues se me cuecen los huevos. Se me cuecen los huevos, tío. A ver. Ya te he bebido otro vino. Ahí faltaba un barril. Ahí faltaba un barril. Master Quinton would have had my head if I'd lost the crop. I'd say you've earned a reward. Our Gotand Rouge fetches a handsome price among the rich and powerful of the realm. We use that money to keep our comrades fed. The vineyards were Master Quinton's idea. He wanted to give bearers a place to work. A place where they... Well, I'll see that he hears of your kindness. And once this vintage... Mejor me da una botellica. Un barrilillo de eso. Thanks again. Finally I can harvest those grapes. And with the weather we've had, this year's will be a magnificent vintage for sure. Bueno. Y esta se quedó flipada. Está, venga a mirar los barriles. He visto, aquí falta uno. Te lo has bebido. Sí. No tú digas. Te lo has bebido. Bet you'd like to see what's behind that door, wouldn't you? Well, not on my watch. ¿Por qué? Tras la puerta. ¿Qué puerta? ¿Qué puerta? Esta. Joder. Dice, te va a quedar con la gana. ¿Dónde voy? Bueno, pues ya no tengo más misiones secundarias, ¿no? Creo que no. A ver. Parece ser que no. La verdad es que el mapa este es muy Juego de Tronos. Es cierto. Que es muy Juego de Tronos. Con la lucecita, el foco y tal, pim pam.
Pero bueno. ¿Qué pasa? Aquí dice el Gap. El Gap. Gap. Vaya, vaya, parece que alguien tiene prisa. No estoy siguiendo órdenes. Tronco, no te imaginas matar a un hiriente. No tanto como tú, Gap. Toma. ¿Eh? Un día precioso para poner todo patas arriba, ¿no os parece? ¿La vamos a liar? ¿Estamos todos? Gap se queda aquí, vaya hombre. Ahora solo los tres, ¿no? La cabeza del dragón es la joya de la corona del imperio. Que Oriflame esté sumida en el caos no significa que podamos entrar como Bahamut por su casa. Ya. También. Que son 3 icons. Bueno, este tiene 2, no 3, ¿qué coño? Todavía no. Todavía no. Es que lleva 3 y el poder que absorbió de Garuda, claro, Dios, es que es un avaricioso. Yo creo que podría abrirnos por el paso centro de la empresa. Nos veremos en Northridge en unos días. Porta bien. Porta bien, chavales. ¿A dónde hay que ir? Aquí, ¿no? A la swing. Mira, aldea construida en las ruinas de un barco volador Imperio. Un barco volador Imperio, tío. Hace un poquito de calor. So, we're meeting in Northridge. And will I find Sid and Jill before this dame finds me? A ver. ¿Cómo? Vale, vámonos para acá, que queda más cerca. Coño, es que está a tomar por culo. A ver, puedo ir andando. ¿Vamos andando o qué? Uf. Pero no, a ver. ¿Vamos andando? Nos damos un pateo. No sé si es por aquí. A ver si es por aquí, no sé. Empieza lo mismo, tío. Esto por aquí no va a ser, ¿eh? Esto por aquí... No, mira, ¿ves? Está cerrado. Tengo que coger el puente. El puente. Siempre te olvidas de coger el puente. El puente. Y ahora sí. Para acá. Si no me equivoco. Creo que es para acá. Bueno. A ver cómo vamos. Perfecto. Vamos yendo y ya nos vamos cargando peñita por el camino y vamos subiendo a nivel y así vamos. Así para no llegar al siguiente jefe bajo de nivel y esas cosas. No vaya a ser que nos pille y nos pegue una paliza, nos reviente. Y claro, ya no puedes salir. O sea, si tú empiezas en un jefe,
No puedes... A ver. Si no comienzas un jefe, cuando mueras, continúa en el jefe. No puedes salir de ahí y decir, bueno, venga, voy a subir nivel. Me voy por ahí a levear y en un rato vuelvo. No puedes hacer eso. A no ser que salgas del juego, te vaya al menú principal y aún así, yo no sé si luego cuando cargas... Hombre, claro, si le da a continuar, me imagino que continuará por los guardados automáticos eso. Y si le das a cargar, pues por donde haya guardado tú la última vez. Supongo, no lo sé. No lo sé. Por cierto, yo nunca guardo. Yo solo guardo cuando voy a terminar. Cuando quito lo que es el juego. Hostia, es un hijo de perrilla de esos. Ven para acá, Dragonavis. Esto es un cabroncete, Esto es un cabroncete de los buenos. Sí. Vamos a darle ahí. Vamos. Dragoncete Avis. Vamos. No veo nada. No sé si le estoy dando. Dios. Salvaje, chaval. Salvaje. Hostia, qué cabrón, Ah, pero que estoy a punto de cargármelo ya, Estoy a punto de cargármelo, este hijo de puta. Anda. Vamos, dale ahí, métele con todo. Salto. Ahí está. Ajá. Vamos. A tomar por culo. Bien. Una uña de dragón. Dragoncito. Colmillo afilado. Que se va a ir para atrás. O soy yo el que se va para atrás. No sé. Bueno. Sigamos el camino. Por aquí. Espérate. Voy a coger esto. Está de puta madre. Mira, Dios, cómo mola. Los arroyos. No, algún se nota que tienen nivel bajo, nivel 13. Yo nivel 22, pues ya ves. Los reviento. Se ha notado, ¿no? Que la paliza que les meto es chica. Bueno, el caminito no, es al revés, al otro lado. Por aquí. Un mundo injusto. A ver. Vale. Pam, pum. Pues tampoco le he quitado tanto. ¿Sabes? Bien, perfecto. Perfectísimo. Perretes. Pa. Están ahí escondidas, ¿no? Como si no fuera con las ganellas. Wow. Vamos. Vale, ya. Relájate. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto, tío?
He's the same as Es the one igual back que at el the de la hideaway. guarida. Ah, una cosa va mierda. Para entrenar. Va a Doesn't seem ser. to be working though. No funciona, dice. Dice que parece que no funciona. Bueno. A ver. Ah, no, por aquí no. Dios. Madre mía, tío. ¿Esto qué es? ¿Por aquí? Es por aquí. ¿Qué ha sido eso? Ayuda negra. Pam, 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 pam. No, no llego. Pacaricho. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Cante renal. Tan, 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 tan. Para, pa. Te machaco. Eso no llega. Eso no llega. Has usado una poción para... Vale. Bueno, bueno, por aquí abajo. ¿Se puede ir? ¿Se puede ir por aquí? ¿Se puede? ¿Se puede cruzar? No. Vaya hombre. No se puede cruzar. Es una cosa que... Hombre. Esto es... A ver si me dejan pasar. Una cosa que, bueno, como no es un... Mira, hay una cosa este. Como no es un... Not before our men bloodied their noses. No es un... de este, un sandbox. Pues. ¿Por qué? ¿Me vais a dejar pasar o no? ¿No me dejáis pasar? ¿En serio? ¿En serio no me dejáis pasar? Está... No, si ya por eso no tengo problema. Ahora cojo y hago así. Y hago... pan. Por culo. Ve a Norwich. A ver, ¿esto lo puedo quitar? No. ¿Qué es esto? Bueno. In case you're Aldeana. wondering, the boys finally cleared the road to Northreach. But there's no need to hurry. ¿Qué dice? ¿Podrías quedarte aquí? ¿Qué quieres? ¿Dónde está? In case you were wondering, the boys finally cleared the road to Northreach. But there's no need to hurry, is Par de there? noches más. I can think of A a mí few no me reasons you might importaría, wanna Dios, lean qué on manera. another night or two. Qué manera de tirarme los trastos, tío. Chavala. ¿En serio? Qué manera. Ese trapo en la cabeza, hombre, no te favorece mucho. That'll be enough. But how did the grocer know his daughter had been stealing off to the vineyard? It's still not too very far. Very hard. Hostias, que he vuelto otra vez. Claro, he vuelto. Esta es la puerta que está cerrada. He vuelto atrás. What a char. Claro, puedo ir aquí y ya voy y sigo andando. Voy aquí. Vamos a seguir.
Aunque yo iría directamente al punto de la misión, pero ya te digo, quiero subir niveles. Capital, ¿qué pone? Ah, Stay down. Not this time, toma. Por un bollo, not this time. ¿Ha dicho you lose? ¿Es que el loser eres tú? Es un loser. Ah, Aragnolia. Pociones, vale. Vamos a dejar a los pobres bichos. Que no te han hecho nada. No reach. Didn't that tower used to be taller? I reckon they'll be in need of a good mason. Ampostero. Sí. Necesito un chocobo, tío. Vale. Vista clara, sí. Aragnolia. Hay mucha variedad de enemigos. El bestiario yo lo veo bastante pobre. Siempre son... que sí, a ver. Mira, en todas las horas que llevo, o sea, quitando lo que es enemigos humanos, suelen ser los soldados de varios rangos. Y bueno, y a los bandidos de eso, como se llame. Lo poquito que he visto ha sido arañas. Hostias, un raptor. A ver los raptors estos. A ver los raptors. No, tampoco, yo miré que iban a ser más. ¿Verdad? Ya te digo, la araña, la bicha voladora esa. No sé cómo se llama. Hay de varios tipos. Que si lobos, los goblins, o sea, los duendes así de más nivel. Poca cosa, Ah, bueno, sí, después también en la zona esta de... donde podía entrar el dominante del Fénix, que son... que parecían autómatas. Pues los autómatas esos. ¿Cuánto por esto? ¿Esto qué es? A ver. ¿Qué están intentando ahí hacer un trato? ¿Tú qué? ¿Qué vendéis? ¿Alfombra o...? What did you say was in these pies again? Welcome, good. Bienvenido, Buesa. Ah, lárgate marcado, ¿no? Es que estoy con una clienta. Una clienta. Vale, tronco. Te pones. You want something, you come back with your master. I won't sell to some stray brand. Joder, macho, ¿cómo me trata la peña? And what can I do for you? Hoja de galla. No vale nada. Y for the store. Vamos todo, bueno. An excellent choice. Excellent choice. For the can, Come maybe back see. again. Yes. Come back again. You say these are all from Dalmekia?
Aquí está la chavala. Have you no other No queda ningún otro bearers? portador. Those two Estos dos look parecen un rather tanto deslúcidos. used. Used? Yes, but Su magia sigue intacta. hardly. Puede aguantarlos They've al both menos at un least a año. good year left in them. Su puta. Bueno, voy a hablar con... No le he dado tampoco. Pero creo que se va automáticamente. A ver. Aquí decían que estaba de buen ver. A moment, my lady. A moment? Moment. I doubt you could afford even that much of my time. Hombre, pues sí. Sí está de buen ver, sí. My mistake. No, mine. Upon reflection, you don't have the scent of a branded about you. The flowers. Otto always did know how to please me. More than Sid ever did anyway. Do you think you could please me, Clive? You're the dame. Let us leave such impersonal titles to my less preferred clientele. You can call me Isabel. Otto assured me I could trust you. I can trust you, can't I? A ver. You can trust me, yes, but... Why would you... Help you? Because that's what we do. Long ago, Sid did me a kindness when no one else would. I have never forgotten that. Without it, I would not be where I am today. And so, I make it a point to do the same whenever possible. Which brings us here. To the final obstacle between you and whatever it is you seek in the holy capital. I fear the guards are not likely to let a masterless bearer pass unmolested, unless... Unless... Unless, of course, his master deigned to appear. Yes, that will do nicely. But I shall expect a favor in return. Wait, what? Un poquito corto. Clive es un poquito corto, Clive. A ver. Dice, busca a la dama. Está ahí al lado. A ver. Isabel. What the hell are you doing? Tut tut. We cannot have people thinking I tolerate disobedience from my branded. The men who gave me this are no more my masters than you are. But... it's not as if I can hide it. From the moment you acquired it, that brand has done naught but take. But today, it is going to give you exactly what you want. Just play along. Madame, back to the Vale already? But of course, we must make ready to welcome you, my dear. And who might this be? Why, my new escort. The streets aren't safe for a girl, what with all the royalists about. Well, don't work him too hard. Well, that rather depends on you now, doesn't it? I'll see you all at sunset. Boy, hold up. Another fucking branded. Well, you're lucky you're with the dame. Now get out of my sight, filth. That wasn't so bad. Wasn't so bad. They might have recognized me. But they didn't. And even if they had, they wouldn't have done anything about it. The gentlemen of the garrison are some of my best customers. We have
An arrangement. As do you and I. Now, if you'd care to follow me, we can speak more at the Vale. Doesn't seem like I have much of a choice. Joder, lo dices como si fuese un sufrimiento, tío. Como si fuese un castigo. No te queda más opción. And if anyone requests her company, tell them she is feeling unwell. Madame, you look stunning. As do you, my dear. Esa no está tan... Shall I have one of the girls draw a bath? That won't be necessary. Clive, my darling. Welcome to the Vale. El manto de la noche. Bueno. A ver, hablo con Isabel. A ver, esta la tienen de barrendera. Bueno. Thank you for seeing me through the gates, my lady. Sí. I am in your debt. Well, that was the whole point, wasn't it? And I told you, it's Isabel. Whatever wound you so tight, I wonder. It's certainly not Sid's influence. You, mentioned a favor. What is it you'd have me do? I don't want to keep my companions waiting. If you mean Sid and the girl, you needn't worry. They have yet to reach the checkpoint. Yes, Otto asked me to help them as well. But to answer your question, I need you to find someone for me. One of my girls. Tatiana has been gone for several days now, having left no word of explanation. And I've begun to fear the worst. I feel as if I've spent my whole life searching for people. Though I can't say I'm any good at it. I trust you'll do your best. Oh, and take this. Take this. Medicina de la noche. Proof of that trust. And hopefully enough to keep prying eyes from looking too closely at that handsome face of yours. Now, I have matters to attend to at the Iron Flag. Garra férrea. If you find anything, La dama. I should probably start here. If the dame has given you her trust, then you have ours as well. Know you are always welcome here at the Vale. A ver. You wear the dame's Tienes la insignia de la dama, debe confiar en ti. Enough to have me look for one of your colleagues. Una chica llamada Tatiana. Sé que no ha vuelto. You saw her before she disappeared. The day before. Estaba llorando. She'd lost her comb, a gift from the dame. It wasn't anything No hay ninguna obra de fancy, artesanía, but pero you tiene could mucho tell him. cariño. See, Tatiana was an orphan, and she looked upon the dame as a mother. So she was upset. And I didn't lend Al her final no le my dije shoulder. nada, pero puede que alguna otra chica sí. Tatiana shared a room. Tienen compartida habitación. Quizás ella se entera de algo. Es la muchacha que está sentada junto a él. Ve. A ver. Let's see what her chamber La chica sabe algo. Esta. So you're the new escort the girls have been talking about. And you've already been sent off on an errand, eh? Poor boy. He'll be knackered before the real work begins later on tonight. I'm told you, Sheriff. Did she say anything? Before she went missing. Only that she needed to meet with some. She did mention a name. But I know You do? lad from the garrison. Es uno de la guarnición imperial, un capullo de cuidados hasta toda la soldada Picked fights with anyone else who en tried to buy Tatiana. her time. Y hasta se metía en pelea. Followed her around like a lost puppy. A Tatiana was Tatiana le flattered gustaba at al first, principio, pero con but el it didn't tiempo take long for her to get scared. She thought about saying something.
But the Dame was so proud of her for how much she was bringing in. And she didn't want to let her down. This man from the garrison. Of course I did. He tried to sneak into our Una room enough vez times. intentó colarse en nuestra habitación, el cabronazo tiene una cicatriz en el ojo. Claims he got it in Dice que se la battle. hizo en una batalla. You've been very... Don't let him get away with this. Find him. Creo que está con él. A man from the Bueno, ahí garrison. está Diana. Seems a trip to the barracks is Está in order. Diana. A ver dónde está. Bueno, tenemos 2 misiones. No, hay 3 misiones. Negocio de extramuros. Aún queda esperanza. Y orgullo y perjuicio. Vamos al lío. Vamos a hacer la misión principal. Well then, I suppose you'll need a little something to remember me by. And I suppose I'll need to get my coin purse. That's the day done then. Se acaba el entrenamiento. Entra hoy al mar. Es por aquí. Aquí está. Heard the bones fell favourably. To the Vale, then, is it? What do you think? I'm looking for a man with a scar over his eye. Looking for a man? Bueno, me Does tiene this look pinta de lupanar marcado. Fuck off. Pero tomar por culo. He wears the Dame's brooch. One word from him and the Vale's doors will be barred to us for good. There's only one man in the garrison with a dodgy eye. Yannick. His name's Yannick. I haven't seen him around lately, though. On account of him being in war. Yeah, Yannick left a few days back. Said he had dealing... The Dame thanks you. Moor is the last village on the road to Oriflamme. I should let Isabel know where I'm headed. Falls there nigh on every night. Aquí. Vale, menos más que puedo saltar por aquí. Qué raro, ¿no? Ha podido saltar por una barandilla. A ver. Clive, tell me you bear good tidings. That remains to be seen. Oh, Tatiana, you could have told me. This Yannick. The soldiers I spoke to believe he's in the village of Moor. According to them, he claimed to have some business with a merchant there. Though that wouldn't explain his continued absence. And you plan on traveling to Moor to ascertain the truth? Isn't that what you want? Oh, it is, but I fear sending you there may cause more harm than good. The people of Moor are rather set in their ways. You'll find they have little love for bearers, and they will not hesitate to report one such as you to the constabulary. There is a man in Moor who owes me a favor. More than one, in fact. His name is Bertrand, and he works at the stables. Tell him I sent you. I shall return as soon as I find something. Bertrand was a loyal patron of the Vale, until his appetite exceeded his means. Now he is loyal to me. Bertrand was a loyal patron of the Vale, until his appetite exceeded his means. I haven't seen you around the Vale of late. Excuse me. Think I might see you tonight? ¿Puedo saltar por aquí? No puedo. A ver por dónde salgo, joder.
Sangre negra. A ver. Vale, hay una puerta. Dios, estoy sudando como un puto cerdo. Ay, mía, tío. La provincia de la mata para no, Shrek. Como sea la electricidad será otro museo más. Sí. Oriflamme, how many bearers suffer to keep your granaries full? ¿Quién me va a atacar? Los chocobos, ¿en serio me vais a atacar? Pues... ¿en serio me vais a atacar? ¿Vosotros? ¿Chocobales? ¿En serio? No puede ser. Para. ¡Ay, vaya! Vale. Nivel 22. Nivel 22. Espérate. Atributos. 202 de experiencia para el siguiente nivel. Todavía me quedo un poco. 202. Espérate. Sí. Hay que hacer la peña ahí. Para. Nosotros. Go on. Back to the pens with you. I need you fit for the morrow's harvest. La hija de puta esta. Tiene a todo ahí como esclavo. Mucha esclavitud aquí, Esclavitud, racismo. Racismo en el sentido de eso, los marcados tienen como, ya te digo, como apestados. If the people of Moor are as intolerant as Isabel says, it's no wonder the Empire never sent my unit here. Weren't expecting any new branded until the new moon. You don't think he's a deserter, do you? Dentro de una luna. ¿Qué pasa? Otra segunda. Seguro que una de esas perdida entre trigales y vidas en juego. Una de las que he visto, o sea, la señora con el gorro ese de paja, el sombrero de paja ese, y todos los marcados alrededor, eso tiene que ser una misión. O si no, a ver, pues no. Perdón. A ver, ¿dónde íbamos? Vamos a ver este. What do you want? What do you want? Pues nada, porque lo que yo tengo es mejor que lo tuyo. Hálito de fuego. Disminuye el tiempo de recarga de onda térmica a 2,7 segundos. Pero mira, 10.000. Poción, todo eso lo tengo ya.
Bueno. Bueno, coño, si estoy aquí al lado. Está ahí. El pajar Bertrand. Are you Bertrand? The dame. Sounds about right. Creo que si esa mujer solo acude a mí cuando necesito Go on then. One of her courtesans has gone missing. A soldier who may have information on her whereabouts is rumored to have come here to meet with a trader. Many traders stop to peddle their wares on their way to the capital, but only one's been seen quarrelling with a soldier. Is he still here? The trader? Oh, yeah. Stubborn sod stood his ground till the soldier got tired of shouting, from what I hear. If you seek him out, keep your head down. Fact is, folks round here would sooner hang a branded than help him. And that's even with the dame's brooch for protection. Understood. Búscate, ahora con el If you want mercader. my advice, find the merchant quick and speak to him and only him. Mercader. What's this? A branded? Joder, Where's your master? Must Qué I call pesado. for a constable? I come to you from Northreach, at the behest of the dame. Mierda, te calles, hijo de puta. I am the good lady's servant. What is it that she requires of me? Rumor has it you were seen arguing with a soldier some few days ago. A soldier with a scar over his eye. Yes. He had a comb which he claimed was an antique. Said he wanted to trade it for a newer one. But old though it was, an antique it most certainly was not, as I told him. Nevertheless, I stood firm, however, and for all his bluster, he still purchased a new comb. And do you know where he went after that? My customers aren't usually in the habit of telling me whither they are bound, but as it happens, this one did. Yonder ruins, strange as it may sound. My thanks. Not at all. I would do anything for the dame. Anything. Be sure and tell her, won't you, that I was helpful, I mean. As I told you, the soldier made no secret of his destination. He said the ruins were the perfect place for him to Las ask ruinas. his beloved Dausabel for her hand in You are fortunate to have fallen into the dame's good Ah, mira, graces, está uno de los... but her influence wanes the further you stray from Northreach. Remember that, my wayward lamb. Uno de los del consejo. Párroco. Bueno, claro. Exactamente. Tiene el mismo traje. It smells of death here, Torgal. Se huele a muerte, Torga. We can't let them get any closer to the village. ¡Vamos! ¡Cómo mola, Dios! ¡Qué manera de reventarlo! Cojonudo, tío. Lo ha llevado todos para adelante. Venga, fuera. Ganeo derrotadas. Sí. Las ruinas, las ruinas. Bodies. Un hombre y una mujer. A man and a woman. A ver. Well, the wolves have been busy. But the blood is long dry. A lo mejor no ha sido los lobos.
peine. So it is you, Tatienne. If that's true, then the body next to hers will be Yannick's. The girl Yannick went off to see every night. He said her name was Tatienne. You... Did you follow me? Now, why would I do that? Unless you think I'd have good reason to. By the looks of things. We both found who we were searching for. Nah, he was a jealous sod. Couldn't stand the thought of his woman with some... Then one day he sees her with a new comb. Thinks she's got herself a new gallant. We know it's all talk, but then he disappears off to more for some dealings and doesn't come back. If you mean this comb... He might not be rotting on a hill. I think he meant to ask her something else. He stole the old comb and bought her a new one in the hope they'd wed. Wed? Where would they have gone? Certainly not back to Northreach with a dame waiting. And we all know what happens to deserters. Tell the dame I'm sorry for her loss. When the lads come to collect Yannick's body, I'll see that Tatienne is delivered to the Vale. Is that wise? Oh, there won't be any covering up this mess. The most we can hope for is that the dame doesn't hold it against us. Speaking of which, I saw her in Moor just now. Could you tell her what happened? Might sound better coming from you. Bueno. I need to tell Tengo Isabel. que contárselo a Isabel. Lo mínimo que puedo hacer es devolver el peine a Perhaps Tati. the comb will give her something to remember Tatienne by. If it was a message that needed delivering, I could have seen. A ver. You are still in one piece, I see. You will be pleased to hear that your companions have arrived. They said they would meet you at a little chapel to the east of here. Thank you, but you needn't have come all this way just to tell me. I was on my way to see you. You found her then? I see. My dear Tatienne. It is by no means uncommon for a client to fall for a courtesan. Especially a client who's young and far from home. But rarely do such tales have happy endings. I found this with Tatienne. I believe it was yours. Peine deslustrado. Thank you for returning it. I shall see that it has a place on her pyre. Bueno. I should go. Before you do, I have one last gift. A token of the veil. A ver, Manto de la Noche cuenta con una selecta clientela donde nos faltan altos cargos del ejército imperial. La lujuria le suelta la lengua a más de uno y parece ser que el ejército va a marchar hacia el sur. Otto mentioned the same thing. Hacia el sur. But did he mention that it was all of the legions? This is no mere skirmish. El emperador va a abandonar la capital. I'd say the Emperor planned to abandon the capital. But that couldn't possibly be true now, could it? Take care, Clive.
I will. And thank you again. En fin. Mira la capilla abandonada. Vale. Dios, qué montón de misiones, ¿no? Vidas en juego, perdida entre trigales, negocios extramuros, aún queda esperanza y orgullo y prejuicio. Pero vamos a hacer la misión principal. A ver cómo se pudiera llegar ahí. Hay que dar la vuelta. Creo que hay que dar la vuelta. A ver. No. Por aquí. Exacto. Este es el camino. Cerca. Abre. Dios, hostia, tío. Hostia. Dios. Any trouble on the way? None worth mentioning. As I was telling Jill, Estaba diciendo allí que la cosa pinta peor de lo que pensaba. And here I am, the deserter come home. Which is why we'll be taking the back door. Para allá que van. Burdel. Oriflame. El rojo, ¿no? El edificio rojo. Joder, qué pedazo de burdel, ¿no? ¿Qué pasa? Cheer up, you two. Alegra de sacar. No creo que haya sitio más seguro en todo el imperio que... Brothel. Really? Doesn't seem very private. So then, how do we proceed? We'll be using the glass gate. Tonight, just after sunset. Where the shards are loaded for transport. That is one of the most heavily guarded points in all of Sambrek. But not the most, which is a start. Besides, I know a shortcut straight to the heart. A shortcut. And how exactly did you come to know about this fatal chink in the Empire's armor? Let's just say I may have attempted something similar before. And may have ended up running for dear life after being discovered by Bahamut, but that's not important. Sid, if the Mother Crystals truly are the cause of the Blight... If? You wound me, Jill. What I'm trying to say is, if the powers that be know all of this, why do they sit idle and allow it to continue? In case you haven't noticed, the God-fearing people of this realm and their pious leaders care for but one thing, themselves. And they'll do whatever it takes to hold on to power. The rest of us are just a means to an end.
The moment you raise your voice against them, you're decried as an outlaw, clapped in irons and slung in a cell to rot. An outlaw. Whoever controls the crystals controls the realm. But our kind can wield magic without them. To our rulers, we must seem the most convenient of tools. And the most dangerous. But what makes them think they have the right to use us? To leave us to die when our bodies are spent? Does a nobleman weep for a broken mug? A torn tunic? Our fate means nothing to them. No, this isn't a battle you can win with words. Believe me, I've tried, but nothing ever gets through. The world is simply not ready to listen. So to hell with talking. If they won't give us a say, we'll decide our fates another way. You can't blame a man for wanting to bring an end to all this, can you? I can't. But what of all the people you mean to rob of their comforts? Are you happy for them to call you outlaw? Sid the Outlaw. That'll do me. You might at least pretend to take this seriously. Have a little faith, Jill. Even if you don't think much of my choice of digs. If it means my deeds will be remembered, I'll gladly play the role of villain. But first, we have a gate to crash. And once we're in, there'll be no turning back. So you best make ready. The world won't save itself. Bueno. A ver. Otra misión. Bueno, otra misión. Hay unas cuantas. Ah, vale, si esto es... Esto es donde estaba antes. 5 misiones. Cabeza del dragón. Capital del Sacro Imperio de Sambreque. Cristal madre que perfora los cielos y contempla a sus pies la majestuosa capital del imperio. La verdad es que qué pedazo de cristal. Mira, tío. Dios. Hay algo así de gordo. Bueno, aquí hay otro. Que esto es... No sé lo que es. Dios, qué boquetazo. Qué pedazo de boquete eso que es, tío. Aquí no he estado todavía. Esto creo que es las tierras desérticas. Tiene pinta de que va a ser eso. De que van a ser las tierras desérticas. Por la forma de los edificios. Aquí hay una especie de volcán o una cosa rara. Otro cristalaco. Claro, cristal de fuego. Aquí está, obviamente. Joder. Esto es el... oscuro, tal, es por la punta de Marza, Trajunco, esto es Rosaria o Rosalía o cuál se diga, ¿verdad? El cristal y bueno, esto, todo esto, esta zona es nueva, o sea. Esto de aquí no ha estado. Ahí no ha estado. A ver, de momento se ven un cristal. 2, 3 y 4, ¿no? Faltarían cristales. Dios, ¿qué será el boquete este, tío? Bueno. Vamos para la cabeza del dragón. Has llegado a un punto clave de la historia. Si continúas no podrás terminar las misiones que tengas pendientes. ¿En serio, tío? Joder. Pues no quiero seguir adelante. Quiero hacer las misiones secundarias. Voy a hacer las misiones secundarias. Son 5, ¿vale? Bueno, 5.
A ver, por aquí no hay ninguna más. Creo que no, solamente es este sitio. Vamos a hacer las misiones, tío. Quiero hacer las misiones. Porque si luego no puedes hacerlas... Oye. A ver. Venga, va. Puedo entrar, ¿no? ¿Qué? Don't think I haven't got my eye on you, Branded. Te folle. On you go. Come la guava. Venga. That's the day done then. La primera. Para acá. In the Vale. How about? No. A ver. No. Joder. Vale. Esta no es la que estaba buscando. Vale, aquí está. Está aquí arriba. Nos. A ver, tú, Mathieu. No sé qué hacer un portador. Sí. Prométeme que no se lo contas a nadie. ¿El qué? Soy un humilde ayudante de la dama. Sus qué hacer. Aunque sea difícil de creer, cierto integrante de la alta esfera sabrá que consideran bárbaro el tratamiento que el imperio da a los portadores. ¿Quieres que haga yo? La ciudad se mantiene gracias a la labor de los portadores. Más a mucho no le importa que muriendo. Not for the want of coin. Simple fare cost little more than a pittance. But contemptible though it is, my countrymen would sooner cut off their noses to spite their faces than see their bearers fed. And despite my best attempts at secrecy, my efforts to dole out comestibles have been noticed. Which brings me to my request. The brand... Vamos, repartidor de... Voy a hacer el de globo. An extra meal may not seem like much, but it will here deliver. Venga. Dime la dirección, que pongo el GPS. What food I can provide goes where the need is greatest. And today, 3 bearers, overworked and underfed. It's no wonder so many die before their time. Tragic, true, but do not let anger make you careless. People will view this act. Be discreet for both our sakes, and for the sake of those we feed. Oh, and when you're finished, a word in the ear. You won't be staying then? I'm afraid not. I'm expected back in the capital, and I've already risked. Venga. The crystal's curse is bad enough. We can't let people starve as well. No podemos dejar que también pase hambre. Vamos para allá. Are you waiting for it to heal on its own? Hurry up! Looks like now's not the time. ¿En serio, tío? Dice, ahora no es el momento. Pues están todos ocupados. Ahora llegaré aquí. A ver. You look like you need a rest. Venga. A comer. Not half as much as I need this. Thank you. I daren't eat it here, though. Has it always been this bad? Oh, it was worse before the Chamberlain. I'd be dead without him. Me and many others. That's something at least. Como putos a esclavos, tío.
¿Dónde está? ¿Esta es? I have something for you. From the Chamberlain. Thank you. You need to leave. Now. Please. How much? Branded! Who told you to rest? Stoke those damn flames! And you! If you've got a message for me, out with it. If not, return... ¿Qué hostia le metía? ¿Qué hostia le metía? Dios, tío. No puedo. No, es que falta. Vale. Todavía. Te he liado. Curse you! Get away Te from quita me! encima. You'll work faster next time if you know what's good for you. Manda huevos, tío. Here. It looks like you need it. The Chamberlain must have sent you, but alas, my work is far from over. If I don't go now, they'll beat me. You need to rest. But I won't. I've wounds to heal and bones to mend. And what of your own hurts? They'll wait. As will my hunger. Thank you, though. No le sale ni la voz. A drover has more regard for his cattle than the Empire does its bearers. Anyway, I'd better head to the Vale. That bastard! Bueno, a ver, nos queda uno, ¿no? Nos queda uno. Una. Meretriz. All right. Are you here for business or pleasure? Business, though not my own. The Chamberlain put me to work. Ah, so he found someone to help him then. Just as well. I hear his friends back at court have been taking a... So he really is a Chamberlain. There was a time when he was the Vale's most illustrious customer. Us girls thought of him as a generous uncle. He was one of the only people round here who seemed bothered by the way the Empire treats its bearers. Rare for one in his position. A fact not wasted on the dame. A little nudge from her is all it took, and he became the patron saint of Northreach's starving masses. My sisters and I may have lost an uncle, but bearers are being fed for a change, so we don't grumble. Much. Glad to hear it. Gives you faith, though, doesn't it? To know there are people out there like him. And you, for that matter. It's no wonder the dame's got a soft spot for you. I better be going. Hambre. Ay. Te has cagado. Te has cagado. No quiere meterse en follones. We always look forward to your visits, Clive. The dame especially. We always look forward to your visits, Clive. The dame especially. Y bimba, bimba, bimba. Bueno. A ver. Bueno, siguiente misión. La tenemos aquí al lado. Excuse me, you there? The gentleman with the sword. I cannot help No but puedo evitar notice you reparar bear un the puesto de moon cine de and noche. star. Might I trouble you for some assistance? And who exactly would I be? Oh, forgive me. I am Etienne. Etienne, a humble merchant. I have business beyond these walls, but the guards have grown somewhat suspicious of my comings and goings of late. And who better than someone in the employ of the Vale's proprietress? Would you be willing to help a fellow?
Why not? Marvelous. The task is simple enough. Pass through the gate and deliver packages to There are 3 in total. A grocer, an apothecary, and a distiller. You need only... Nothing dangerous, I hope. Why, of course not. Merely trifles, which folk beyond the checkpoint are... And though I cannot prevent you from peeking, I advise strongly. ¿Qué será lo que le va? ¿Qué será lo que le envía? One package to each of my 3 customers beyond the wall. Recién salida del horno. And remember, fresh from the master's table. Recién salida del horno. Ah, pues mira, está ahí. Pues mira, me teletransporto aquí. Pum. Ya está. Rápidamente. However do they get that color? There's nothing here for your kind, Branded. Go. I have a delivery from Etienne. Fresh from the master's table. El agudo tintineo que despide al moverla sugiere que lo más sensato es no comprobar su contenido. Ay. Why didn't you say? Times are hard. Sorry about the welcome. Meant nothing by it. Bueno. Here. Perfume. Oriflamme's finest. What? I'd be dead in a ditch if it weren't for Etienne's blessings. ¿Qué coño? O sea, tengo curiosidad por saber qué coño es lo que hay en las talegas. I have no business with Branded. Well, I have business with you. I do not know you. Somewhere the gate guards won't be paying him or his... Fine. Igual. Igual. This is lighter than usual. I can always take it back. You will do no such thing. Your master should cut out. Had you been the tool of any other man, I would see you clap payment. Cigars. Those cigars are worth more than your life. Do be careful. Speak of this to anyone, and there'll be nightshade in your morning. Belladona en la gacha. Belladona. Speak of this to anyone, and there'll be nightshade in your... What did you say was in these pies again? I warn you now, I don't sell to your kind, whether you have the coin or not. Where's your master anyway? Etienne sent me. Didn't know he had his own bearer. Business must be booming. All right, quickly now, before the guards... That is no burden off my back. And this... All this for a drink. Not just any drink. The very best. Specially distilled for my most discerning customers. The guards find that, they'll seize it before you can blink. You keep it well hidden. If Etienne likes it, tell him there's more where that came from. For a price, of course. Of course. Perfume, cigars, and spirits. Someone has expensive tastes. The question is, how can they afford to maintain them? I suppose there's only one way to find out. If I learn you let the guards find that bottle, you'll have me to answer to. Oh, and a fresh fish, all from the Sea of Grace this very Pasado de antílope. With reds, whites, with the right to confiscate any objects forbidden by the throne.
Bueno. Well then, I suppose you're... ¿Qué? Ha dicho antes de tener un recuerdo de mí. Ah, bueno, eso son estos dos hablando, ¿no? Vale, no me meto. Etienne, a ver qué pasa. Caja de cigarro, esencia de rosa y brandy vino. Joder, macho. Ahí tiene. Delightful. The dame would say. And would she be pleased to learn what you had to exchange for those? You mean the crystals? No need to be coy, Why not just tell me in the first place? An honest man wears deception like shackles about his ankles. I couldn't risk you. After all, we both know the punishment for dealing in unsanctioned crystals. And if you don't know what this day's work may have cost you, then, well, despite the risk, our friends beyond the wall gladly give their finest and most treasured... I didn't realize crystals were so scarce here. As scarce as chocobo teeth. Hence the thriving market for even the scantest Do you think it vulgar that I profit from the hardship of others? I think you're doing what you believe is... Indeed. And I don't doubt the dame a reward for a job well done. I have the goods I was commissioned to gather, and the guards are none... I thank you. As will our mutual friend when she hears of... Eso completa. Vale. Siguiente. Venga, siguiente. I'm happy to see my trust in you was not misplaced. The dame will be... A ver esto. Orgullo y prejuicio. ¿Verdad? Las misiones son lo que son. Cosa banal. You're one of the dames, I see. Well, you'd best be back to the Vale before the sun sets. A ver, sí, así sabes, se saben más cosas sobre el lore del juego y tal, pero tampoco una cosa... Where's your commanding officer, Branded? Hey, you lost or something? Sorry, but the Imperial Guard's got no use for your kind. I'm just passing through. Don't bloody believe. That'll be why he's strutting about like he owns the place. The dame laughed when we offered her our protection. You reckon this prick's really worth a couple of the Emperor's finest? I dare say those... How about it, Branded? Care to shut... I'd rather not. Oh, no doubt. Only chivalrous souls that we are. Vale, si eso es lo que queréis. Vaya a pillar más palos con tonto. Fine. If it'll put your... Oh, and just so you know, I won't take a moment to get ready if you need it. Wouldn't want you whining about an O sea, que me prepare. Que me prepare, dice. No. Pues claro. ¿Qué pasa? Que me tengo que preparar. ¿Me tengo que preparar? Cocky bastard. All right. Me tengo que preparar. Luchas con estos dos paquetes. Venga. Oh, and when you go crying to your mistress, tell her it was Leon who gave you the pounding. Use all the dirty tricks you want, Brandon. ¿Qué? ¿Cuándo vas a empezar? O sea, ¿va a empezar o no? No se levanta. El otro, venga, siguiente. No me ha tocado. ¿Qué coño? No ha soltado ni un espadazo. Dice, hostia puta. Fuck me. What the hell are you playing at, Leon? So it's a real challenge he wants, is it? Vamos a ver por qué vaya tela. A ver si tú tienes
Así tú puedes soltar algún viaje. Rozarme. ¿En serio? ¿En serio? No puede ser, tío. Yo pensaba usar... Pero qué mierda. Yo pensaba... No, en serio, pensaba, digo... Atacarán. No han atacado. O sea, no han hecho así. Ya no por darme o no darme. Es que no han levantado la espada, el arma. Hostia. Qué paquete, lo que yo decía. Can I go now? Grieger's gash. The bastard didn't even break a sweat. The dame's man or no, he's still a branded. Yeah, not after the bollocking he gave us for missing drills. Might be the old sod had a point. I'll leave you to it. Yeah, good bloody riddance. Do us a favour. If you have to tell the dame about this, tell her we got a good few hits in, eh? Sí, pues sí. Dificilísimo. Dificilísimo. Yeah, on second thought, maybe don't mention this to the dame. We wouldn't want you getting into trouble for brawling now, will we? He had our number, all right. Extra drills it is then. Yeah, on second thought, maybe don't mention this to the dame. Siguiente. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? Aquí, vale. Hay que dar la vuelta. No, espérate. Saliendo por aquí se llega. Espérate. Sí, supongo que sí, ¿no? ¿O no? Por aquí no puedo. A ver. Tiene que ser cerca del castillo. Sí, tiene que ser por ahí. Tiene que ser por ahí. Un raptor. Oh yeah. A ver. Vamos. Está de puta madre eso, Está de puta madre. Venga, ahora ver. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Anda. Te ha picado, Te ha picado. Te ha picado. Salen como si fueran plumas, tío. Las plumas salen cuando yo ataco. Ah, claro. Cuando uso la magia de Garuda. ¿Has visto cómo se ve a lo lejos los chocobos, pero como a cámara, como era stop motion esa? Eso pasa también. Mira los pájaros, Hostia, tío. Es que se ven lejos. Eso pasa en el Zelda también, tío. Más exagerado todavía, ¿sabes? En el Zelda pasa más exagerado todavía. Vamos. ¡Pum! Vale, tío. Hay algo. Hay algo. Conforme se acercan, pues será mejor. El frame rate. Bueno, esto estaba por aquí. Estaba por aquí. No. Esto está por aquí. Pajarracos. ¿Qué? ¿Les doy o qué? Vamos, venga. ¿Qué son? Buitras. ¿Buitras? ¿Qué no tienen pinta de buitras? Sinceramente. ¡Bumba! En verdad no tienen pinta de buitras.
¿A que no? Se lo ha cargado el perro. A ver, ¿dónde estáis? Oye, ¿dónde está? ¿Dónde coño están? Paso, dos chocobos. Chocobo salvaje. Pero fue. A ver. Let's make this quick. Ya estoy cerca. Ya estoy cerca. Pues nada, tengo pensado hacer estas dos misiones y ya terminar el directo. Y al próximo directo vamos directamente a la misión principal. A ver, que se cuenta el Benoit, este Benoit. A que se cuenta. You're late. What kept you? Late for what? What kept you? Nothing. It's The nothing. wild beast is savaging my boy. Well, don't just stand there gawping. Rescue him. En verdad no quiero. No con esos modales. The insolence. Someone needs to learn to... You're late. Late for what? Did they tell you nothing? Well, Venga, venga, sí, porque right. My. I see they've sent me a... He's over that way. esto no es muy lejos de aquí. Venga, encárgate de la vez importante. Vidas en juego. Había leído viudas en juego. Bien. Capacidad lectora. Te he dicho que mi hijo está en peligro cerca de aquí, justo a la costa, junto a la costa. Voy a ayudarle ya, joder. Over towards the coast. Go on and help him, damn you. Damn you. For someone whose son's in Para tener un hijo en peligro de muerte no se veía muy preocupado. La verdad que no. Something's not right here. I need to be careful. ¿Será una trampa? Puede ser una trampa. The wolf! It's going to eat me! What if I ¿Qué can help dice? it? ¿Qué pone? Dice, el lobo va a comerme, algo así ha dicho. El lobo me va a comer. ¿Qué eres? Caperucita roja. ¿Dónde está? Ahí está. El lobo rabioso. I'll deal with this. Vamos a reventar al lobito. Enemigo derrotado. Bye. No! You weren't supposed to kill Wolfie. You were Tenía supposed que to die. comerme. ¿Qué Father will have dice? you whipped for this. Bearers aren't supposed to when they know. What is this? Como tu padre me dijo que Father estabas said you en were being peligro. attacked. You're not supposed to Tampoco talk. pueden hablar. Stop looking at me like Deja de that. You were mirarme only así, having solo fun. estábamos jugando. Having fun. ¿Jugando? Why are you still speaking? Father will hear of Se lo voy a this. decir a padre. ¿Qué? ¿Puto crío? The wolf's work, no doubt. But it's not the wolf that's to blame. Someone needs to put an end to this before it happens again. A ver, claro. Es que yo creo que alguien, o sea, el padre ha mandado a eso a matar al lobo. Y ha pasado lo que ha pasado. O sea que culpa, algo de, bueno, el niño. Culpa, no sé. Es un niño. Cabrón, pero un niño. You, Bradley, come A here ver. this instant. A ver. How dare you frighten my son? You slaughter his poor pet, Ah, que and then quería- have the gall to return. Un segundo. O sea, se supone que tenía que matarme. Un juego.
es un juego. Head held high. That wolf was trained. Better trained by far than your worthless kind. You are the entertainment, nothing more. And we are most certainly not entertained. Nor am I. You'll pay for what you've done. See? I told you, he talks too much. It's not right. I don't like him, Father. You're not the branded I bought, are you? How dare you deceive me? Well, the sins of the slave are the sins of the master. Go, summon the unlucky wretch you answer to. Mi dueña la dama. That Que te unlucky calles la wretch puta would boca. be the dame. I can summon her if you like. Though I doubt she would welcome the interruption. You serve the dame. Why would a woman of her caliber... You look afraid. Well, how do you think those bearers in the field felt? Can you imagine their fear? Their pain? From the look of you, I'd say you're starting to get an idea of the first. Now, if you need help with the second... Father, he's scaring me. You think to threaten us, Branded? The dame's pet or no, I will not abide such insolence. Can't we just buy another hound? A bigger one, a better one. Of course, my son. I'll have the villagers fetch us another. With jaws powerful enough to nip this Branded's head clean off his shoulders. Sí, compra uno grande, a ver si se os come a los dos. I'm wasting my time. But I can't just leave those bearers lying out there. They deserve a proper burial. That much I can do at least. How many bearers have lost their lives to this nobleman's sport? Joder. More victims of the nobles' games. You must be Clive. How do you know my name? The Dame. Never gets any easier, burying the dead. Is that what you're... The mistress has me see to it that none are left to the... Is you here? Gladly. May their burden finally be lifted. I take it you slew the nobleman's pet? I did. Now I expect they'll find another soon enough. And when it gets here, more bearers will die. How can they think so little of sending us to the slaughter? Simple. Because you are not them. Bearers are tools when they're needed, and toys when they're not. Still, such attitudes don't... Sí. Is this your doing? Of course not. Wolves kill. It's in their nature. Invite one into your home, it's gonna tear your throat out eventually. Same with bearers. Fed or not, they don't lack for fangs. What will folk do Pues when sí, they bite teniendo back? poder. The realm's less two murderous bastards, and I won't mourn the loss. Here, Ahí está. for the help. A tomar por culo. You don't have to. Take it. You never know. Up till then. Ahí está. Anda que le den por culo al otro. A los dos. Cabrones. Ya tiene lo que merece.
Bueno, nos queda una misión. Venga. Nos queda una misión. Ahí está. Have you seen my Chloe? I let her out of her pen while I did my chores, but she hasn't come back yet. I think she's lost. Please, can you help me look for her? Chloe. Sí, hombre. I can't promise I'll find her, but Dime cómo es. A ver, tiene un pelo blanco precioso y cuando estoy triste se lo acaricio. She lets me stroke her when I'm sad, and she likes walking in the wheat. I know the fields are big, but she's Son muy never got grandes, lost pero before. ¿qué es? Oh, she must be starving too. She hasn't eaten any. in that case, let's not keep... It's a lot of field to search. With a little luck, someone might have seen her. Que no sé qué puede ser el bicho ese. Dice que es muy grande, pelo blanco. You work these fields? A branded. And an outsider at that. Why should I Madre mía, help you, tío. eh? You tell En me serio. Because Eso the es girl un from the puto village asked me to coñazo. find her pet, Chloe. that. Chloe, is it? Oh, little. Last I saw, the filthy creature was sniffing about the windmill. Se ve That un girl's old enough to bicharraco. know she should tie her pet up when she's finished playing with it. Será un Bégimo. Off with you Imagina, now. tío. I won't have idle branded underfoot. Cazaneando, me cago en tu puta madre. And you tell Lisette, if I catch that mangy creature around here again, I'll put it down myself. Sí. A ver, Chloe. ¿Dónde está Chloe? Where is Chloe? Tiene que estar, mira. Chloe? No, no. El perro no es lo que hay dentro ahí. More brown than white. No eres Chloe. You're not. No, Is that someone napping on the job? no, no tiene pinta. I hope they don't mind the interruption. Creo que está muerta. Está petrificada. Chloe, I was calling you. Didn't you hear me? No me jodas. No me Get jodas. up now. You've slept long enough. It's time to go home. Su mascota. Chloe? Why did you already turn into a rock? I only made you do a bit of magic. You knew you were my favorite. None of the other Chloes had pretty hair. It could be months before Dad gives me another one. I have to wait until they're too tired to work anymore. Is that all she was to you? A plaything? Do you really not care that she's dead? She's not dead. She's a rock. That? The crystal's curse? That's just how she died. And now she's gone forever. Giving another bearer her name won't change that. No, don't say that. It's true. And without that brand, she would have been just another girl. Somebody's daughter. Just like you. Dad said bearers don't have parents. They do. Parents that give them away. Families they'll never see again. But you became Chloe's family when you took her in. Remember that. And remember her. Ahora es que el padre también. Ahora se ha dado cuenta. Claro, el padre dice que son como cosas, como animales. I'm so sorry, Chloe.
I'm so sorry. Joder, es duro, Es duro, tío. Hay algunas misiones que son jodidas. En el sentido de... No de dificultad, ninguna de estas son difíciles. Es el contexto. La historia, tío. De cada marcado, por lo que pasa, lo que sufren, mueren y a nadie le importa una mierda. Bueno, pues ya está. Ya estaría. Ya está. No. Vamos a quedar aquí. Vamos a guardar. Guardamos. Guardamos. Vale. Pues nada, no me pone el tiempo. Pone así el nivel 23 y tal, pero no pone el... No, espérate. Cargar tutoriales, licencias. Licencia. Licencias. Está combinado. ¿Cómo? Es... A la mitad. Vale, pues... Sí, todas estas cosas. Debería repasármela otro día. Sí, porque hay veces que lo del destello, tal... Eso es que ya ni me acordaba, tío, esto. Cuando en la pantalla aparezca un destello rojo... vale, para esquivar el ataque. Y eso sí. Y lo del destello azul... ¿Dónde está? Era al otro lado. ¿Dónde está, tío? Estaba por aquí. Parada. No sé, no. Joder, ¿dónde está el destello? Destello rojo y destello azul. No aparece. No lo veo. Aquí tampoco. Parada. Bueno, mira, da igual. Bueno, gente, pues nada, hasta aquí el directo de hoy. Ha sido un placer, como siempre, echar este ratito, compartir este rato con todos vosotros. Me gustaría, como siempre digo, que me comentarais cositas por el chat y tal. Interactuar con vosotros, vosotras. Y nada, gente, pues lo dicho, muchas gracias por seguirme y nos vemos en el siguiente directo, ¿vale? Buenas noches, besos y nos vemos. Chao.